ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਰਾ 10 दिन रहमत ही रहमत है। जे तू खरीदे ना ते चवल है। दूजा अशरा मगफरती बख्शिश ही बख्शिश ते आखिरी अशरा दोज़ख तो अग तो आजादी है। मैं एक गल सुनाना चाहना चूंकि बच्चे ने कहा सुन, नमाज और रोजे फर्क की है। नमाज रोजा और हज तीन चीज़ा मैं तेरे म्यार ते उतर के लगा समझा। नमाज की कहना अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ते नमाज पढ़ के बाहर निकल, ओए मैनू जानदा नहीं, ओ चवला 2 मिनट पहला ते बड़ा ओनू कह के आया, तेनू समझ नहीं आई ते हुण आखण दिया भी मैनू जानदा नहीं। जद ओ अकबर है ते फिर नमाज पढ़ के ओनू ही अकबर रहन दे। हुण रह गया हज। हज कुरान की कसम 7 उमरे ते हज किया जे। जदों भी हज ते जाओ, अंज बंदा काबे दे फेरे लै, सज्जे खब्बे जवान कुड़ियां फिरदियां होंदियां ने, उस वे बंदे नूं अपने ऐबां ते नज़र हुंदी है, औरतां ते नज़र नहीं आती। ये नहीं पता होंदा आ केड़ी है ते आ केड़ी, बस अपने ऐब या रब दा घर। ते जदों हज करके तू आ जाए 23 च ते इत्थे वेख के कवें भी ये गामे दी भी जांदी है, इहदा मतलब है हज उत्थे ही छड्ड है। रमजान दा रोजा रब नू तेरी भुख और त्रे नाल गर्ज नहीं ना, वो पूरे 30 दिन हलाल चीज तेरे ते रोक देंदा, हलाल प्रैक्टिस करांदा है। जद मैं हलाल ते पाबंदी लाइयो, हराम दे नेड़े ना जाइयो है। ए ओ गुर दसदई जे रोजा रख के जुड़ जाए चुगलियां नू ते रोजा कोई नहीं हो। रोजा रख के गालियां कढ़नियां शुरू कर दें ते रोजा कोई नहीं हो। रोजा रख के किसी की कुकड़ी खूडे चो कढ़ लें ते रोजा कोई नहीं हो। अख दा रोजा, कन दा रोजा, पैर दा रोजा, रोजा रख ते फिर रोजा रोजा रख के समझ ये नेक महीना है, ये रहमत ही रहमत है, ये मगफरत ही मगफरत है, ये बख्शिश ही बख्शिश है। और ये याद रख, खुदा दी कसमें असां अहले बैत वर्गे रोजे किथे रखने। एक बारी बोल सुभान अल्लाह। मेरे नबी दी आल ने रोजा रखे 5 रोटियां दे 5 दिन बैठे ने, 6वीं फिजा नाल कुंडी खड़ गई। कौन? उन्हें क्या मैं कई दिनों का भूखा जे अहले बैत। अली बादशाह ने अपनी रोटी चुकी जाके उन्होंने दे दी थी। बीबी कहन लगी जे तुसी दे आयो ते मेरी भी दे आओ। ये रोटी जान तो बाद हसन हुसैन भी दे आए। कनीज कहन लगी जदों मालकां दी टुर गई कनीज दी भी लै जाओ। वो गल सुन गौर दे नाल, पानी नाल रोजा खोलिया, 3 दिन आप भुखे, ना सवाली दरवाजे तो मोड़िया नहीं। ये रोजा ही समझ आ रही जी? ये रोजा है। रोजा रख ते वेख। एक गल सुन, ना 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 रोजे तक बहुत बड़ा फलसफा लगा था, बहुत बड़ा फलसफा। रब की रखता है? भुखिया भुखिया रखता है ना। बोलो तो सही। मैं इहो जिहे बंदे वेखे ने मुर्शदो जिन्हां कोल इन्ना रिज़्क है ना, उन्होंने पता ही नहीं भी किन्ने अरब दे असीं मालक हां। इहो जिहे बंदे वेखे ने। रब शाम तक भुखिया रख के प्रैक्टिस करांदा है। कदी सोच जिहड़े उंज भुखे ने, ओए भुखा रह ते भुखिया दे बारे सोच। तू रात नूं बकरा खा रहा, तेरे मसायद किधरे दाल नूं तरसन वाले ते नहीं। भुखिया रख के रब प्रैक्टिस करांदा है भी तू भुखा रहो ते तेन पता लगे भुख करदी की है। इहदा नाम रोज़ा है मेरे बच्चों। मेरा ख्याल है ओ मैं वाहवा देर पढ़ गया जी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला साथ मेरे मुर्शदां दा डेरा आबाद रखे। ये शहनशाह दा रोज़ा आबाद व शाद रखे। असीं बुढ़े बंदे हाँ, जिन्ना चਿਰ ਇਹ यानी जलाली पीर हुक्म देंदे ने, वो इन्हां दा सफीर है। वो यकीन जानो मैं रात बिल्कुल इंडिया के बार्डर से सी, उथों उन्हें मिन्नतां कीतियां भी राज लुट लेंदे ने, जंगल का इलाका है। मैं आख्या भी भाई सवेरे मुसवा चढ़ मगर जाना है भी दरबार ते। मैं आके मोबाइल बंद करके सौ गया रोज़ा रख। जब मैं उठया ना, उठ के जूं ही मैं मोबाइल खोलिया तो कड़क यदी कॉल आ गई, हाँ मलकल मौत दी, किथे हो? मैं आख्या घर पहुंचे। किन्ने बजे आ रहे? मैं आख्या किथे? मेरे बेटे जिन्ना चिर मेरी जिंदगी है, अगे मैनू तकलीफ सी, मेरे बाप का उरस होंदा सी ते मैं उन्हां दिनां च 12 नूं इत्थे आउंदा सां ते 13 नूं मेरी रस्मे चादर पोशी होंदी सी। ते हुण ते मैं वेला जिन्ना चिर जिंदगी है। उरस फरवरी च होंदा ते मार्च च मैं वेला जिन्ना चिर जिंदगी है।
जिन्ना चिर मैं बोलन जोगा है, जिन्ना चिर बोलन जोगा है मैं आउंदा रहांगा। बस दुआ इन्नी है कि अल्लाह ताला दी ज़ात आबाद रखे लंगर। और मैं एक दुआ लगा कर कि कोल रह के भी पिंड वाले महरूम ने। दुआ करो कि मालिक ये नदी वगदी है पई, कदी नदी ने कहा कि मेरे विचों सिर्फ पानी नमाजी पीवे, कदी नहर ने कहा कि मेरे चो जिन्हें रोया रखा पीवे, दूजा नेड़े लगेगा तो मैं डोब देंगी, नहीं ना। तो सईदा की आबाद नदी वगदी है, तुसी चलो आके बहु ना 4 मिनट वास्ते कोशिश कराया करो। पिंड वाले अगर कोई पिंड का बैठा है तो जदों भी मुरशद का उरस होवे आया करो। कुछ भी नहीं तो इत्थे बहन का ही सवाब जी, पाकां दीयां गल्लां सुनिया करो। तुसी जड़े आए हो अगर बे औलाद हो, इस मुरशद के रंग नाल रब तुहानूं साहिब औलाद करे। और अगर बीमार हो तो मौला शिफा देवे, अगर गरीब हो तो रब तुहानूं रंग देवे। और इस तरह एक दुआ मैनू पहली बारी पता लगा कि मुरशदां दा बेटा भी खतीब है। वल्ला बिल्ला तल्ला मैनू नहीं पता। मैं दुआ करदा कि ये अगर मेरे वर्गे बंदे दुनिया चो खत्म हो जान तो ये चिराग इदां ही जलदा रहे घर वाला। दुआ करो आमीन। इस तरह मैं सुनिया नहीं, मैं चूंकि अंदर बैठा सी ते पुत्र एक गल याद रखी, एल बैत पढ़िया करो लोकी तेरे मगर लग जाएंगे, बिल्कुल हुसैन दे। और मैं अक्सर कहना होना कि या अल्लाह जेड़े मुनकर ने उन्होंने भी जन्नत ले जा। तो मैनू कई पूछते हैं भी शाह ये की प्याना, मैं ना उन्होंने गरीबों को उत्थे जाके पता लगे कि ज़हरा दे पुत्रां दी जगीर सोहनी किन्नी है, सोहनी किन्नी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वसदे रहो, जिउंदे रहो। कोई समझ आई कि बोर हो के चले हो? चलो माशाअल्लाह बड़ी हिम्मत जे। बाबा जी किसी होर मौलवी नूं सद के रात के 12 बजे पढ़ाओ, मरीज तो तुहाडे बैठे रहणगे, वो फसे पढ़ जो ना पहलों ते मगरों ते आवाम टुट जांदी है, फिर मगरों की करना वजे ना खावांगे पढ़ना। एक मसला ए बड़ी पैड़ी किस्मत जे। मैं आउंदा सब तो पहला जे, जिथे भी जावां मैं पंक्चुअल हाँ, यानी ड्यूटी वाला। ते मेरी किस्मत टाइम रात का 1 बजे या 1:30 बजे, जदों जेबां वेलियां, जदों बंदियां दी नींद वेली, उतों सुते हुंदे ने, जेबां वेलियां हुंदियां ने, नाथ खां मदीने चलियां, मक्के चलियां, पैसे वलेटे ते टुर चलियां। ये टुर जांदे ने, ये नहीं बहिंदे। नाथ खान देखो जी मुरशद अज तक असी नाथ खाना सुनने रूह 8 ते 6 14 तू दाद ना दी तो मैनू व्याड़ी तक तेन मैं माफ नहीं जिंदगी करना। जिन्ना चिर 14 ना मिलन बंदा बंदे दा पुत्र नहीं बनता। मैं जो पढ़ना सी पढ़ गया, जो तेन समझ आई जाए। जिन्ना चिर 14 ना मिलन बंदा बंदे दा पुत्र नहीं बनता। नहीं नहीं, मेरे हाथ च 5 उंगलां तुहाडे च, मैं इन्हां नाल खाना, तुसी शर्म नहीं आउंदी। लुकमे लुकमे ते तू 5 दा मोहताज है। फिर आना 5 तन की है ना ना। मेरे सज्जे हाथ च 18 लिखे है, मुरशद तुहाडे च भी 1 ते 8 18 विच 5 उंगलियां पा 18 ते 5 23 2 ते 3 फिर 5 सज्जे हाथ 18 14 पोटे ने 14 18 पा 32 3 ते 2 फिर 5। मेरे खब्बे हाथ च 81 लिखिया 8 ते 1 विच 5 उंगलियां पा 86 8 ते 6 14 1 ते 4 फिर 5। इस 81 14 पोटे पा 95 9 ते 5 14 1 ते 4 फिर 5। चलिया तेरे हथा ते 5 तन का कब्जा जे मुनकर होने तो टुंडा हो जाए। कुछ सारी बोर हो रहा हो। आज ले उनकी बना, आज मदद मांगू से, कल ना मांगेंगे कयामत में। अगर पिछले साल में नहीं आया, नहीं आया, पिछले साल दी पैसे दियो, इस दे दियो। कोई तो मेरा वकील बन के पीरा सिफारिशा करे। तू साहब मंगते हो तो मैनू भी दे सो। एक बच्चा है ये अपने मुरशद का जश्न मनांदा। आखिरी गल ते मैं गया 3 शबान नू हुसैन का जश्न, 13 नू मौला अली दा। 3 ते 13 हर महीने की नहस होंदी है। हर महीने की 3 ते 13 इन्होंने तुहानूं दसना ये नहस होंदी है। स्वाए 3 शबान दे ते 13 रजब दे, जिथे ये आ जान नहूसतां बिस्तरे बन के टुर जांदियां। शबान दा चंद चढ़ गया,
ये अपने घर आया तो बीवी नूं आके रो के कहंदा मुर्शद दे बच्चे दी सालगिरह है हुसैन बादशाह दी ते मेरे कोल पैसा कोई नहीं की करा। वो भी रोन लग पई। उन्हें कहा मेरे ही बोझा खाली है। ये दोवें उन परेशान। उन्हें कहा 2 दिन बाकी ने हुसैन बादशाह दी सालगिरह। इन्हां दा 9 साल दा काका बाहरों आया। वो कहंदा अब्बा हुणे तो ठीक सौ लड़ पे हो रोए क्यों। उन्हें कहा बच्चे साडे मुर्शद दे बच्चे दी सालगिरह परसों ते साडे कोल पैसा कोई नहीं। वो पूछदा की ना है मुर्शद। कहंदा हुसैन बादशाह। मेरे मुर्शद दे बच्चे दा नाम है हुसैन। उन्हें क्या अब्बा ये दस प्यार हुसैन ना ज्यादा ही कि मेरे नाल। उन्हें कहा तेरे वर्गे कई चवल ओदे जोड़िया तो वार दिया। हुण मैनूं पता नहीं तू जुमला सुन के सौ जाएगा या नारा लाएगा। इन्हें क्या अब्बा आराम नाल सौ जोड़ी सवेरे उठ ओ मेरी बां पकड़ के गुलामां वाले बाजार च ले जा हुसैन दे नां ते वेच दे मना जशन। हाय 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 मैनू लै जा कला पुत्र ते मैनू गुलाम बना के वेच। वो अंज वेख के कहंदा नस ते नहीं आवेगा। उन्हें क्या विका तेरे पीर दे नां ते आए हाय ते फिर नस आवा। ये अकलमंद दी बाबा नहीं। सवेरे दिन चढ़िया ने अपने बच्चे की उंगली पकड़ी आ गया बाजार कहंदा मैया शरी गुलाम आना सीनन जमीलन। ओ गल सुनो यमन वालियो कोई है जड़ा सोना गुलाम खरीदे। एक पुत्र ते पीर दे प्यार से वेचन टर गया। सारा दिन लंघ गया कोई गाहक लगा नहीं। शाम नूं उन्हें कहंदा बच्चिया तेनू ते कहीं खरीदी नहीं। उन्हें कहा बन्ना घबरा अजे 2 दिन बाकी ने कल दा ही है परसों दा ही है। ये दोवें हुण टुर पैने वापस। अगों एक घोड़े दा सवार है चेहरे ते नकाब है मोढे ते तलवार है सिर ते दस्तार है। इंज मालूम हुंदा जिवें कोई सरदार है। ये रोकया राह च ओए कौन हो तुसीं दोवें परेशान जा रहे हो। उन्हें कहा जा भाई काम। उन्हें कहा ना कौन हो। उन्हें कहा ये मेरा गुलाम है। सैयद अपने पुत्र नूं गुलाम कहना हाय ये मेरा गुलाम है मैनू वेचन गया सा किसे लिया नहीं। वो सवार पूछदा है एडा सोहना गुलाम वेचदा क्यों। उन्हें कहा मेरे पीर दे बच्चे दी सालगिरह ते मैनू पैसियां दी लोड़ है। की नाम है तेरे पीर दा। वो कहंदा मुर्शद दा नाम है हुसैन बादशाह। वो आंदा मैं खरीदना। जेब विच उन्हें हाथ मारिया गुथली कड़ी कहंदा है सोने दियां अशरफियां दी भरी है लै जा जा मौज कर। उन्हें अपने बच्चे दा मुंह चुमिया कहंदा जा मुर्शद दे हवाले। ए गुथली लैके टुंज नूं यार वकेंदा लबे ओ कीमत हो सू पल्ले उस जे डना ताले वाला उस दे बखत सवले। ए टुर पिया वो बच्चा मगर बह गया। 10 को कदम ऊट चलिया ना तो उस काके नूं अम्मा याद आई। 98 साल का सी बच्चा रो पिया। वो सवार पूछदा रोया क्यों। उन्हें कहा मां याद आई। वो कहंदा उतर थले जा भज जा। उन्हें कहा ना मैं विकिया हुसैन दे नां ते नसना नहीं। उन्हें क्या क्यों आखिर मेरा अब्बा मार मार के खले मेरियां पसलियां तोड़ देगा। उस सवार कहंदा कन उरा कर। जदों अब्बा मारन लगे ना उहदे कान च ए गल करी अब्बा मारदा। उन्हें मारी छाल ते टुर पिया। घर आ गया अद्धी रात ले। हुण जिस मां दा पुत्र विकिया होए वो सौंदी है वो जागदी। इन्हें कुंडी खड़काई अब्बा सुता है। वो पूछते केड़ा है। इन्हें ना ले उन्हें कहे चबला नस आया है तेरा अब्बा अंदर सोता ही ये तेन मार छुड़े सिया। उन्हें कहा नो टेंशन नो रौला अली मौला। अम्मा दरवाजा खोल कोई टेंशन नहीं। सैयद आखिरी जुमला मैं गया जहां दरवाजा खोलिया अंदर आया अजे मां नू जफ्फी नहीं पाई। अब्बा जी उठ बैठे। अब्बे ने वेख्या अच्छा तू नस आया। इन्हें सोटी फड़ी जदों चुक के लगा ना मारन। उन्हें कहा हाथ ओथे रख ते कन उरा कर। मेरी पूरी तकरीर भुल जी इस फिक्रे की कीमत नहीं हो। हाथ ओथे रख ते कन उरा कर। जिन्हों वेच के आया सा ना
انہیں کہا جا بھج جا، جے ابا ماری تے انہوں کہی تیرے مرشد حسین مینوں چھڈ دیتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ دا مطلب خریدار ہوئی آپ نے۔ اور ایک دو جملے میں بولنا چاہنا تاکہ زندگی چ مینوں عزت مل جائے۔ آج تک یہ تیرے لیے فکرے نا توڑے سیداں واسطے نے تین فکرے، آج تک دین جس کی پناہ میں ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور قیامت تک دین پناہ جس کی پناہ میں ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ جنہوں سمجھ آوے بولے، جنہوں نہ آوے ہو سن دے جائے۔ دین جس کی پناہ حسین، دین پناہ جس کی پناہ میں ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ جدا جوڑا حور سیوے تے دروگا لے کے آوے جنت دا اسے حسین کہتے ہیں۔ جدا جوڑا بطول سیے تے علی لے کے آئے اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا دی دنیا میں کر پڑھ رہا نا، کر آخری فکرہ کر دی مکان لگا۔ جدوں ام البنین عباس دی ماں ویائی آئی ہے نا، پوری زندگی مرشد اے ویڑے چ نہیں ٹری۔ ہائے ہائے لوگو سنو، اے پوری زندگی ویڑے وچ ٹری نہیں، کندھاں دے نال لگ لگ کے۔ علی نے پوچھیا تو اس گھر دی ماں ہے تے اے کی؟ انہیں کہ ایتھے لگے نے زہرا دے قدم۔ میرا آخری فکرہ تقریر دا، ایتھے لگے نے بطول دے قدم، میں ہاں کنیز دردیاں کہ دے زہرا دے قدم تے میرا قدم نہ آ جائے۔ اس بی بی دے بچے نو عباس آندے، انہوں کیا آندے نے عباس، جاگے انہوں کیا آندے نے عباس۔ چلو تو صدا دیتی، میں ایک فکرہ ہوڑ بول دینا۔ حسن اور حسین یہ بیٹے نبی کے تھے، پیدا علی کے گھر ہوئے۔ تینوں سمجھ آوے نہ آوے، حسن اور حسین بیٹے نبی کے، ساری دنیا دی فرزند رسول، اے جبنا رسول اللہ رسول دے بیٹے، بیٹے نبی کے تھے لیکن پیدا علی کے گھر ہوئے۔ اگر اے نبی دے گھر پیدا ہوندے تے نبی ہوندے، چونکہ نبی آخری سی، نبی آخری سی، رب نے اوتھے پیدا نہیں کیتا تاکہ نبوت والا دروازہ بند دے۔ پیدا علی دے کر تے کہلوائے مصطفیٰ دے۔ عباس پتر بطول دا سی، جنہوں سمجھ آئے گی انہیں بولنا ہے۔ عباس بیٹا فاطمہ دا سی، پیدا ام البنین دے گھر ہویا۔ جے فاطمہ پیدا ہوندا تے امام ہوندا، امام چونکہ 12 سال مرشد سواد آیا 13واں آئی سی نا، لہذا ڈکا لگ گیا، پیدا ادھر ہویا۔ انہاں نو انسان سمجھ سکدے نہیں، چلیا سجدہ دے بوئے تے بہ جا اور 5 تن دا نوکر بن جا، کچھ لینے جی۔ اولہ رحمتن، اوسطہ مغفرتن، آخرہ اتق من النار۔ پہلی واری میں یہ موقع ویکھیا، وہ ڈسکے دے کول ایک پنڈ سی بمبالی، انہوں نے کی کیتا، اور جو پیسے سوٹنا ہوتے تے انہوں دے مرید پیران دے کٹھے کیتی جان، وہ شاپرے چ پا لین۔ نات خان سن 5-6، انہوں نے کہا جی سانو فارغ کرو، انہوں نے کہا جناب آج دی تہاڈے کول ڈیٹ لئیے، بہ کے تقریر سنو، دعا منگو، جلسہ ختم ہوئے گا، تے اپنے اپنے شاپر لے آئی تے جاؤ، تے جے کہا لے تے جاؤ، جے کہا تے جھوٹ بولن گے میں آگے پڑھنا ہے، آپ پسند دی نات، لیکن گئے کدی نات خاں کوئی نہیں بیٹھا۔ اے دعا کریا کرو کہ اے بھی سانو سنیا کرن، اسی بہ جاندے کہ مرشد دی نظر ایک شعر، بعض اس تو بعد پھٹ جاندے نے۔ میرے بچیو، اس محفل دا تقدس یقین جانو، میں ایتھے مولوی بن کے نہیں، اپنا گھر سمجھ کے آؤنا۔ یہ تے پیار ہے انہاں نال تے انیاں گلاں کر لینا انہاں نوں، چونکہ محبت ہے انہاں نال۔ کچھ انہاں دا سفیر بڑا تگڑا ہے، وہ جناب جڑ جاندا 2 مہینے پہلے تریوی چاکے پروگرام، انج کو بڑی محفل ہوئے تے انہیں میں نے فون نہیں کرنا، پھر حضرت آسی صاحب بابا پھر بیلی ہونا دا، تے جیسے لئے کو محفل پیران دی ہوئے پھر انہیں چپ کر کرنے لڑ بلڑ باوے دا، باوا کنک لے آوے گا، باوی بے کے چھٹے گی، چھٹ پڑھو لے پائے، پھر باوے مگر چڑھ جائے گا۔ تو دعا کرو، یہ جدو کہ جنگلان دے پروگرام ہون پھر انہوں نجم شاہ یاد آؤں دا، لیکن میرا ادھنال پیار ہے، میں انہوں نہ نہیں کردا۔ یقین جانو محبت ہے نا ادھنال، تو اللہ تعالیٰ محبت قائم رکھے،
ہاں جی تو میں دیتا کی ہوں تک بھی تو سکھی ہے میرے ابانو ہر دور سلام کرتا ہے میرے پاک پتن دے ہر دور سلام کرتا ہے ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی پردائے واخر دعوانا الحمدللہ. بیٹے کدی لڈو سننے ہون تے موضوع ہی لڈو رکھ پھر میں تینوں 1.5 گھنٹہ سناواں. آہا ہن بڑھا بندہ چونکہ روز پڑھی دا پھر روزے تو بعد جوترا لانا اوکھا ہوندا جے سویرے سحری ویلے اٹھنا بھی مرشداں دا دعا منگو میرے مالک آستانہ آباد و شاد رہے تیرے محبوب دے صدقے دے نالے مرید غیر مرید جو سوچاں لے کے آئے اتھو چولیاں پار کے جان مرشداں دے صاحبزادے نو دین و دنیا چ عزت دے نامور خطیب بنا میرے مال اور مرشداں تندرستی اور صحت دے لمبی عمر دے تاکہ انہاں دا فیض جاری و ساری رہے یہ بادشاہاں دا دربار اس طرح بسدا رہے ساڈے ورگے پڑھدے رہن تواڈے ورگے سندے رہن صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. چل اے جڑا ہے نا فیصل آباد ساڈا بھائی ہے اچھا چھوٹا ہاں جی تے اوتھے کھوڑے والے تے کوئی ساڈے دادے تے دربار ہے دادے دا تے باپ دا انہاں اینوں فیض